Asa na? Grabe talaga si Kalo. Yung wala. Tamang himas. Ringtone. Tap ni Kalo. Ano baguhin yung ringtone? Yung talaga yung tao na yun, mag-isip yun eh. Oh, Bawang basahan, Jarong. Malinis. Wala nang ulit. ayan. Palda. 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 Si Ate Balog ko to. Hindi nakalist ko na. Ang meeting niya. Yeah, pretty gago. Hindi nga ata, ano ko man eh. Ino mo. Kepti na naman. Binidili. Sarap na yun. Pare oh. Ay, solid pare oh. Solid oh. Solid pare. Kapit Kalo yun. Lakas tumibag. Mga dalawang kanin lang to. Pare oh. Sige gago. Sarap. Water dispenser. Nawasa. Nawasa pare. Ay, nabasa. Eh, tubig poso.